السلام عليكم متابعي شان الفيا اكاديمي في فيديو جديد. ما تنساو باش تعملوا ابوني على شان يوتيوب نتاعنا الفيا اكاديمي. وزيدا تنجموا تعملوا طلع على السيت نتاعنا elviaacademy.com اللي تلقاو فيه عدة تلخيص وتمارين مع الاصلاح من السنوات السابعة للباك، فرنسي، انجلي، سيونس، فيزيك، مات بيان سور. تنجموا تلقاو عدة سيريات بالإصلاح وملخصات دروس ينجموا يعاونوكم برشا، سورتو جاية امتحانات. اليوم باش نبداو درس جديد اللي هو لو جيني جينيتيك المواجه للتروازيام سيونس اكسبيريمونتال. دونك باش نبداو نفهموا اش معناها جيني جينيتيك. Génétique, c'est un ensemble de techniques permettant d'isoler un gène de structure à partir d'un organisme, de transférer ce gène dans un organisme d'espèces différentes et d'orienter ce dernier vers une production massive de la protéine correspondante. Donc, c'est une technique باش ناخذوا un gène نتاع اسبيس معينه ونحطوها في اسبيس اخرى وباش نشوفوا شناش نتحصلوا. Donc le génie génétique permet ainsi de produire des organismes génétiquement modifiés ou transgénétiques, en particulier des bactéries capables de synthétiser diverses substances protéiques, hormones, vaccins, protéines, aromatiques, ainsi que des animaux et des végétaux plus productifs. Donc هو نستعملوا génie génétique باش نتحصلوا على que ce soit les vaccins ou les hormones، والا باش نتحصلوا بالنسبه les animaux والفيجيتو باش نحسنوا من الانتاجيه نتاعهم، كيما نجموا نقولوا كيما عمليه التهجين. دونك باش نتعرفوا اول حاجه على دونك الحاجات اللي تستحق من جيني جينيتيك. دونك اول حاجه هي جيني جينيتيك تستحق على une bactérie comme le Escherichia coli par exemple, utilisée comme cellule hôte dans laquelle on transfère le gène. Elle est choisie pour sa capacité de multiplication, sa culture facile et l'expression rapide de l'information génétique. اخترنا علاش التيب دو بكتيري، علاش على خاطر البكتيري عندها سرعة في التكاثر، donc la capacité de multiplication نتاعها très rapide، la culture نتاعها très facile، donc l'expression rapide de l'information génétique. دونك هذاك علاش نستحقوها في الجيني جينيتيك. دونك زادا نستحقوا des plasmides. Donc les plasmides هما ce sont des molécules circulaires d'ADN se trouvant dans le cytoplasme des bactéries. Donc le plasmide joue le rôle de vecteur dans lequel on peut insérer un gène étranger et qui a la capacité d'entrer facilement dans une cellule hôte. Donc les plasmides نستعملوهم علاش على خاطر نجموا facilement باش يدخلوا les cellules hôtes نتاعنا. Donc باش نستعملوا زادا une sonde moléculaire. C'est une courte séquence de nucléotides ADN ou ARN radioactifs capables de s'hybrider de façon stable avec la séquence d'ADN qui lui sont complémentaires. Aussi باش نستعمل les enzymes. Les enzymes باش عندنا 3 types enzymes de restriction. Ce sont issus de bactéries. Donc leur rôle est de couper l'ADN étranger des virus qui infectent les bactéries, les bactériophages. Ainsi les enzymes de restriction empêchent les virus de se multiplier et permettent aux bactéries de survivre. Le deuxième enzyme اللي هو ligase. Donc c'est une enzyme capable de créer une nouvelle liaison covalente entre deux molécules. Donc les transcriptases inverses sont des ADN polymérases qui peuvent synthétiser un bras d'ADN complémentaire. Donc هنا بعد ما نحنا ligase هو الدور نتاعو بعد l'enzyme de restriction qui fait couper الشين باش يقص الشين الADN نتاعنا، يجي الليغاز هو l'enzyme هذايا باش يعمل une nouvelle liaison covalente، باش يعمل les liaisons entre les acides aminés. donc باش يعاود يبنيها هو الليغاز. والترانسكريبتاز inverse ولا reverse sont des ADN polymérase enzymes qui peuvent synthétiser un bras d'ADN complémentaire اللي هو باش يكون لنا l'ADN complémentaire en provenant de l'ARN comme matrice. طيب باش نشوفوا les étapes نتاع génétique. أول étape donc l'obtention du gène à transférer كيما قاعدين نشوفوا في التصويرة.
أول حاجة elle peut se faire par deux méthodes ساعة. Donc soit à partir d'un ADN messager ou à partir d'un ADN. Donc, on extrait d'abord l'ARN messager correspondant au gène recherché à partir du cytoplasme de la cellule sécrétrice de la protéine recherchée, puis grâce à la transcriptase reverse, on obtient donc l'ADN copie simple brun. Enfin, grâce à l'ADN polymérase, on obtient l'ADN copié. À partir de l'ADN, qui fait l'ADN? On extrait l'ADN à partir du noyau de la cellule donneuse du gène à une enzyme de restriction. On fragmente l'ADN, on reçoit l'ADN, on repère les fragments qui contiennent le gène grâce à une sonde moléculaire radioactive. هنا باش نستعملوا الصوند moléculaire radioactive باش نقصوا نحنا باش نحصلوا على une simple brun. دونك كيما قاعدين نشوفوا في التصويره، دونك عندنا اديان دوبل بران، من بعد عندنا بران اديان وحده. دونك باش نتحصلوا عليها على ارين ميساجي اللي هو ناخذوه من سيلول دونوس والا سيلول كونتونون دو جين انتيري، والا باش ناخذوا من الاديان نتاعنا باش ناخذوا لو سير ديكوباج داديان بارود l'enzyme de restriction وتصير لوبتونسيون تاع ليدونتيفيكاسيون دو جين نتاعنا، وفي الاخر باش نتحصلوا على الجين دانتيغي نتاعنا اللي حاجتنا بيه. دونك elle se peut faire par deux méthodes اللي حكينا عليهم اللي هما يا اما من لاريان ميساجي تصير ترانسكريبسيون انفيرس ونتحصلوا على بران داديان في الاخر اديان دوبل بران، وفي الاخر نتحصلوا على الجين، والا ناخذوها ديريكتومون من الاديان ويصير الديكوباج نتاعنا ونتحصلوا على ليدونتيفيكاسيون دو جين نتاعنا، في الاخر نتحصلوا على الجين دانتيغي. دونك هذوما لي دو زيتاب اللي باش نجمو نتحصلوا على الجين اترانسفيري. طيب كان نتعداو ليتاب اللي بعدها اللي هي باش نحكيو على الغريفاج دو جين اترانجي دون لو نوايو دون سيلول ريسبتريس. دونك كيفاش باش نتحصلوا نحنا على الجين، كيفاش باش يصير الغريفاج نتاع الجين اللي تحصلنا عليه. دونك اول حاجه لانسيرسيون دو جين دون ان فيكتور. Après, on isole les plasmides et on les utilise comme vecteurs ou transporteurs du gène. On ouvre le plasmide grâce à une enzyme كما قاعدين نشوف في التصويره هنا l'enzyme de restriction اللي هو باش يحل لنا البلاسميد اللي هو comme vecteur معناها حامل. Donc on ouvre le plasmide grâce à une enzyme de restriction. Ensuite, on colle le gène par une ligase. Donc, l'astre gène par l'enzyme ligase, qui est une colle biologique. On obtient alors un plasmide recombiné. Un plasmide recombiné. Après l'intégration du gène dans le plasmide. Alors, l'insertion du gène dans la cellule hôte, on mélange dans le milieu de culture des bactéries avec les plasmides recombinés. Certaines bactéries s'intègrent dans les plasmides. Donc l'étape هذه الباز نتاعها شنو؟ انه نحنا باش نحطوا الجين على الفيكتور اللي هو البلاسميد، دونك ونستحقوا لونزيم دو ريستريكسيون اللي هو باش يقص لنا ليزون، ومن بعد باش نحطوا الجين دانتيغي بعد لصقوه بالانزيم ليغاز. دونك ان شاء الله تكونوا فهمتوا ليتاب هذه مليح سهله ما فيها حتى شيء. دونك تركزوا لازم يكون عندنا 3 انزيم اللي هو دو انزيم، دونك l'enzyme de restriction والفيكتور لازم البلاسميد يتحل كيما الفيكتور ويصير الكولاج نتاع الجين دانتيغي اللي حاجنا بيه par l'enzyme de ligase. Donc نتعداو للإتاب اللي بعدها. Donc l'introduction du plasmide recombiné dans une cellule hôte et le clonage du gène. توا البلاسميد اللي تحصلنا عليه هذاك دونك نحنا باش نحطوه في وسط السيلول hôte نتاعنا. Donc en utilisant des gènes de résistance à un antibiotique, les plasmides portent le gène de la résistance à un antibiotique comme marqueur et les bactéries réceptrices sont sensibles à cet antibiotique. Donc la présence des plasmides recombinés sur un milieu nutritif contenant cet antibiotique permet de sélectionner les bactéries ayant incorporé le plasmide recombiné qui vont développer des colonies. Ce sont les bactéries transformées. Alors le plasmide recombiné est réintégré dans une bactérie hôte comme le Escherichia coli par exemple,
Par culture de cette bactérie, on obtient une multiplication rapide de plasmides. Par cette méthode, de nombreuses copies de plasmides recombinants sont ainsi obtenues. Donc le clonage donne des bactéries transformées. On place les bactéries transformées dans des fermenteurs où règnent des conditions optimales pour leur multiplication. Donc l'étape الأولانية هي l'introduction dans la cellule hôte. Donc بعد ما تحصلنا كما l'étape اللي قبلها على البلاسميد recombinés اللي تحصلنا عليه, on fait l'introduire dans une cellule hôte, par exemple خذينا البكتيريا ليشيرشيا كولي, et après نوفروا الظروف الملائمه باش خاطر البكتيري نستعملوهم على خاطر الملتيبليكاسيون, الكاباسيتي دو ملتيبليكاسيون تري رابيدمون فيسع ما يتكاثروا. دونك الملتيبليكاسيون اللي اللي بعدها هي باش نتحصلوا على دي بكتيري فيهم بلاسميد ريكومبينون. دونك باش نتحصلوا على برشا دي بكتيري يحملوا الجين هذاك. دونك هنا في الاخر باش نتحصلوا على الكلوناج, يكون متاعنا الكلوناج كامل مريقل. سي بون ليتاب هذيا توفى لهنا. طيب كنتعداو ليتاب اللي بعدها اللي هي ليكستراكسيون دو لا سبستانس ريشيرشي. دونك باش نحكيو تويكا على كيفاش باش تصير l'extraction de la substance recherchée. Donc l'extraction de la protéine synthétisée par la bactérie transgénique génique se fait par deux procédés, soit en soumettant les cellules à un choc osmotique. Dans un premier temps, le plasmolyse de cellules permet le rejet de la substance recherchée en dehors du cytoplasme, entre la membrane cytoplasmique et le coque bactérien. Dans un deuxième temps, la turgescence des cellules permet d'expulser la substance recherchée à l'extérieur de la cellule, soit par la lyse des cellules transgéniques. Dans ce cas, il faut isoler la protéine recherchée des débris cellulaires. Le transfert des gènes. Alors, le transfert de gènes, on peut utiliser les deux techniques suivantes, le transfert biologique ou le transfert par canon à particules. Donc la transformation, le transfert biologique. Ici, la transformation génique est réalisée en mélangeant une culture d'une souche transformée, mise en suspension en milieu liquide avec des cellules végétales. On parle de co-culture. C'est au cours de cette étape que la construction génique introduite dans la bactérie est transférée dans le génome des cellules. Par contre, le transfert direct par canon à particules, c'est une projection d'ADN dans les cellules de la plante par l'utilisation d'un canon à particules qui projettent dans les cellules des microparticules de métal enrobées des constructions géniques. Donc on a deux étapes هذوما اللي نجمو ناخذو منهم le transfert de gènes. نتعداو نحكيو les avantages de la transgenèse. Donc le transgenèse chez les plantes permet d'apporter des solutions à des problèmes très variés. Il touche aussi les biens à l'agronomie, l'amélioration des qualités alimentaires. Donc باش يأثر على la production de plantes résistantes, moins de produits chimiques, des aliments plus nutritifs, des aliments moins allergènes. Dans le domaine médical, donc هنا باش نسحقوا في البرودكسيون industrielle, par exemple de l'insuline humaine. Donc génie génétique هو يساعدنا باش نتحصلوا على que ce soit في الدومين مثال في الفلاحه باش نتحصلوا على دوتر سيلول سلالات جديده نتاع نباتات معينه باش نحسنوا في الانتاجيه نتاعنا, والا في الدومين ميديكال باش نتحصلوا مثال على الانسولين هيومان. ميرسي بور فوتر اتونسيون. ان شاء الله تكونوا فهمتوا مليح الدرس هذايا, وتنساوش باش تعملوا طلع على الباج نتاعنا الفيا اكاديمي وتبعثونا اقتراحاتكم, وكان حاجتكم بحاجات نفسروهم لكم المره الجايه ان شاء الله. شكرا على المتابعه, الى اللقاء.